Hello guys, mo tayong aga. Dire kita karon guys sa bukid guys. Nagtrabaho kita sa fire line maintenance. Nya magsugba kita karon, may baon kami dire. Baboy. Sugbaho namon. Nya magbutang ako dire karon sugbaan. Para nga safety kita. Hawanan anay naton. Tapos abi kami ha puno yan na hapon. Dimuli na. Mga around 8 pa man la guys. Yan iplastada na akong sugbaan para yan na. Pagka mga alas 10, alas 11 na magsugba na kita. Trabaho na kita guys. Yan guys, gumawa ako ng ng asalan. Tsaka ito yung lagyan natin mamaya ng asalan, paikot-ikot ganito. Tapos yung apoy dyan para mas madali yung pagluto natin guys. Parang Litson na style. Guys, kaon na kita guys. Sinugbang at tamsi guys. Tamsi. Baboy man to ganina, yung tamsi naman. Sige daw. Kaon na ta guys. Tara na guys, kung taga-Samar ka, diin man na Kung taga Samar ka, den man din eh. Den namin eh. Bagtas, kung taga-Samar ka, diin man na Ano naman ito? Ano man nini? Taga-Samar ka. Oh my God. Run guys. Payong lang kita guys, payong.